Mamalihog ko tabang senog tabang asap if possible kinami duha ka gagmayng bata diri mamalihog ko share ug pahibaw sa mga tao nga pwede na mo na-secure ni higdaanan ni ling lang oh kinahanglan mi og bisan unsa nga mulutaw palihog ko padamog tabang diri pagpadamog tabang diri please 911 can reach us kuya guys hapit na mutupong sa balay ang tubig. Please, send mong tabang. Kinahanglan namig mga speedboat ug naa. Please, taas na kay tubig. Labas na ulit ta diri. Di ba na yura ta sa kuan?